Thank you so much. Thank you so much everybody else. Chan, bakit wala si Miss Daylay kahapon, Chan? Nalulu siya, nalulutang, gano'n. Ano naman agad yung iniisip niyo eh. Miss Daylay, pindutin mo na ng pindutin kasi total naglulu ka naman kahapon. So, dapat, oo naman, buwang to. Puyat galing sa live, pinipilit kayo. Yung mata niya parang mapipikit na. Kaya sabi niya, hindi pwede. Kailangan hindi nila ako mapaghalataan. Okay. Diba? Miss Delay. Dapat ganon. Bakit wala na yung ano? Ano ba yan? Ngatok-ngatok terus. Siapa itu? Di tetangga ko guys, lagi ada yang berubahin ininya. Channel, hello. Welcome to my stream channel. Kok gak ada sih? Dari tadi aku lagi kenapa ya? Channel, welcome to my stream. Selamat bergabung di live stream Kier King. Channel, dari where are you from? Are you Indonesian or Filipino or